नमस्कार बंधु माने आज यही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। तेबे आपणकर जदि कुंभ राशि होता है थरे मात्र शेष पर्यंत भिडियोटी को निश्चित देखंतु। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन यही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलिबाकू जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मान चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकू जाउछि। तो सूर्य एवं शनि निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती, जहा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ हबा पई जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हबाकू जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हबाकू जाउछि ताहा जानिबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कुंभ राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुथुबा कमेंट बॉक्स मध्य भक्ति एवं श्रद्धा सहित ओम नमः शिवाय निश्चित रखंतु। तेबे बंधुने पूर्वरु आपणक स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या मध्य देखा देउथिला, आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझिबारे नथिले, ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला। तो आपणकर घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणक शिक्षा क्षेत्र रे मध्य अनेक समस्या देखा देउथिला। तो आपणकर बहुत अधिक अजथा खर्च भी होतिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कम हो जाइथिला। तो आपणकर योग्यता थिबा सत्वे मध्य आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संपत्ति पई आपण चिंतित रहथिले, तो आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य क्षति होउथिला। तो प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू दूर हबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हबाकू जाउछंती। तेबे बंधुमाने शुक्र होउछंती धन धान्यर कारक ग्रह। शुक्र को माँ लक्ष्मीकर प्रतीक बोली मध्य मना जाइथाय। शुक्र आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। द्वितीय भावटी होइथाय धनर भाव एवं आपणकर कुटुंबर भाव, तो बाणीर भाव। तेबे शुक्र होउछंती आपणकर राशिर चतुर्थ एवं नवम भावर अधिपति। चतुर्थ एवं नवम भावर अधिपति होई शुक्र आपणकर द्वितीय भाव रे धन स्थान रे विराजमान अछंती, जहा फल रे आपणक धन रे वृद्धि हेबो। एही महाशिवरात्रि परठारू आपणकर निज भाग्य बल रे बहुत अधिक धन उपार्जन करि पारिबे, टंका किछि संचय भी करि पारिबे। आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबो, आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। रोजगार करिबा द्वारा नुआ नुआ बाट मध्य आपणको मिलि जिवो। प्रत्येक क्षेत्र रे आपण उन्नति करिबे। अल्प परिश्रम रे आपण बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिबे। आपण कौनसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, कौनसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुथुबा व्यक्ति माननकु अचानक धन प्राप्ति होबार योग बनुअछि। आपणक मन धर्म आड़कू अग्रसर हब। धार्मिक कार्यकलाप रे आपणकर मन बळाइब। कौनसी धार्मिक स्थान को आपण यात्रा भी करि पारंती। एही महाशिवरात्रि परे आपणको कौनसी भूमि जमी एमिति किणाकिणी भी करि पारंती। नूतन गृह मध्य निर्माण करि पारंती। घर को कौनसी इलेक्ट्रिक जिनिस मध्य आपण किनि पारंती। पारिवारिक सुख आपणको प्राप्ति हेबो। घर परिवार रे हस खुशीर माहौल लागि रहिबो। जो दंपति माने दीर्घ दिन धरी संतानर काम रखिथिले सेमानकु संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबो। आपणकर बाणी रे माने भलो आसीबो, धन रे वृद्धि हेबो। आपण चाकरी करंतु किबा बिजनेस करंतु, प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकर आर्थिक लाभ हेबो। बंधु माने बृहस्पति एवं चतुर्थ भाव रे केंद्र रे विराजमान अछंती, तो सुख भाव रे ही विराजमान अछंती, जहा फल रे आपणको समस्त प्रकारर भौतिक सुख प्राप्ति हेबो। किछि ना किछि शुभ खबर मध्य आपणको निश्चित भाव रे प्राप्ति हेबो। मांकर स्वास्थ्य रे जदि कौनसी समस्या लागि रहउथिला तेबे सेथिरे आपणकर सुधार आसीबो। मांकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। बृहस्पति एठार रही आपणकर कर्म भाव को ही देखुचंती।
ଯାହାଫଳରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ବି ଆସିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ବି କରାଯିବ। ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାରୁନାହିଁ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧଙ୍କର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବୁଧ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ବି ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କିଛି ଉପକାରକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।